Ay, ito pa dyan, tito dyan. Ayun yung mga isda na huli. Bukan tanggal mo dahil. Oh. Ay paltat. Ati tilapia dahil. Kamu dia dapat ko na. Kamu di mau mga dadagan dito. Wasak na wasak din. Pati kubo na. Wasak na wasak. Winasak ni bagyong... Karding. Saan nga bagyo diyan, Kyle? Yo. Bagyong hiyok ano? Ikaw, yo. Hey! Mamaya. Tulungan kita maglinis. Oh, chorus. Jumping salad. Ako lang uubos. Hindi naman ba sasama ng mga dumi-dumi. Eh, malinis na yan para pamaya kukunin, dadukutin nila dyan. Kaya nilagyan ko tubig para malinis na daan. Oh, road trip. Ako na lang. Para mabilis. Ay, live natin. Tingnan mo na lang Ray, kunin mo na yung screen. Bugyan natin tilapia na eh. Ha? Bugyan natin tilapia. Chinelas ka. Gusto nga rod. Tita rin pero Pero may yung chinelas. Sige dito ton na Wen. Ha? Sige palta nga tayo. Paltat? Adatoy. Daldalson na. Madilinisan natin yun. Itulot na lagi tinatay. Busisibya kami na ta. Buwasan mo na mo. Lagi tinatay na ay. Ate dyan, batik dyan ka. Adi dito unot yung harap. Adi dito sigang ata din. Ay! Agi dito sumamait. Agi dito. Abiyag. Oh, sige. Damo sa akin Ha? Adi, papadabok. Pagbuti mo yung nilalakad mo